Ano, BPC? Game na yan. Ay, wait lang. Bilang. When there's no people, man. Where there are no people, ano ba? Thank you. May, Ay, teka. Ang rogue wala pa. Ano yun? Ipastack yung mga Bilis melee DPS na lang ni Chebmal. Pwede mo lagyan si Cheb ng... meron. Pwede pala ako. Stack. Yung mga melee DPS stack sa circle, please. Wala pa sa Discord yung gag. Hindi, katabi lang yan ni Cheb si... Yan. Parfait. Ay, di. Ay, di. Dali yan nag-engag-di, uy. ayaw pa umamin eh. Kaibigan yan, di ko, jowa. Lalaki. If there's a hole... If there's a hole... After 5 seconds, pa-salvation ako. Tsaga. Thank you. First raging TOT, second raging MD. 3, 2, 1. Ay, wala, sorry. Wala na muna click. Let's go, please. 5 seconds. Asa ni mo abot si Necrotic. Warlock, on Warlock. Warlock. Nice ka. Uy, dikit na kay Kau. Sige, ay, pangasaba, Master. Kalma lang. Ginawa. Sige ba si awayon ni... Adlock ko ng buskinan, basta mo react. Protect yung time. Okay ra day itaga kay LK. Okay lang na. Basta mabalhin. Okay, first raging TOT, second MD. Pasa ka nagpar. Ka-transition, nice ka one. Uy, si baka mo! Baka mo. Nandito pa si baka mo dito. Kaya mo Ano, need na maka-dispel? Silence, physical mo Pa-dispel ako, boys. Thank you. I mean, dispel silence eh. Ubusin mo yan. MD. Ay, TOT. Sir, di alam ko ang nakapabora ni sa warrior man kahit di man may masilent. Oo, din no. Phase 2. Physical Ano ganina? tanan gud. Physical raman tanan ang warrior. May magic. Infest soon. 3, 2, 1. Stack to... siya. Ako una san. Okay, Infest 4, 3, 2, Defile, spread. Soul Akin. soon. DDI. Sa akin. Defensive. Soul Reaper 3, 2, 1. Ang dami. Matigas ka. Okay, nag-armory mo na eh. Matigas ang titi. Ite. Tigas yung titi. Infest Magnet soon. eh. Likod ni...
Ako una yung standboys ha. Ako una yung standboys. 1. Tigas ng tamod. Four, three, Spread na ako. Soul Reaper Uy, ang manok. defensive. Ay, ala ka. Ay, Refulio. Ala. Infest soon. Nakuha sa tabaw. Yes. Ay na. Yeah, push na. Push. Push. Wala mo, nudlo. Uy. Muko yun, Diyos ko Sakto sa siya. muskina mo 39%. ginanay kay. Madong 39. Nadyo ni manduklan lagi. Watch your feet. Wala ka. Ay. Uy, sorry Hindi, lang. ako MD. I'm sorry. Wala lagi. Wala ko nag-heal. Ay. Sakita eh. Naka-MD na yan. Nice one. Oops. Nice one. Okay, COT. CDT. Pantay. Oh, bantay mal. Agro? Oo, ang agro na ano gino. Ni-friended ko. Raging na again sa akin. Shit, layo ka sa region. Sorry, Master. Ito ka doon. Kasi doon ka ako, Master. Pakon ko. Manatide. Wala, nagamit ko na, bossing. Nagamit niya. Okay Inervate pa. pa. Pa-enervate na lang. Kaya may mana pa ako. Pa-enervate na lang. Him of Hope, Sino? Ate Ray. Him of Hope, please. Teka, yung Bob. Okay, game na? Ayun na. Sige, himobok. Game. Uy, ako! Uy. Uy, wala nang... Ang si buhat mo kan. Heal. Interrupt lang. Sige. Pagka nang kuha na wind, ang sanay mo? Wind shear ba na? Wind shear. Oo, kana. 4, 3, Panic. Christina. 1. So, Reaper ha. Hindi, basta ako mas maduklan ko yung buskilan ka. Uy, Defensive. dili man! Ala ka, patay si Tirenas, sorry. I-interrupt ang spirit niya, i-heal si Tirenas. I-heal. Dili man interrupt. Sigug 5. Sa mga Vile Spirits. Ayaw. Si Doc na. Ay, Doc. Ay, gusto ko yung sa akin. Patay. Ayaw, napuno ka naman life ni Tirenas. 4, 3, Suga hila na hilot gini. Kasi taga Sikihor. Soul Reaper soon. Puno naman life ni Defensive. Tirenas. Patay na. Easy. One shot everything, boys. Let's go. Leoparded gin ba? Inana dita mag-run leoparded. Bye. Nga na ito motivation. Mag-leoparded, no? Para Leoparded. Ano naman to? Nag-heal pa kayo ni Tirenas. Ay, binuang man na. Unsa man na ay cheater. Alay, giwipe ta sa salod ay. Cheater. Ano to? Puno ang life Tirenas niya kasi yung interrupt. Diba, di ko hadlok ko kukinan mo sa Thank you. buskinan gud. Thank you, boys. Thank you. Hadlok ko. Oh, Panood na. Ito yung pinakamabilis na Regis na sa linang. Kasi kami yan eh. ay, di ko ni ma-use ang Soul Stone day. Muradin. Nay Muradin. Saan Roll lang tanan na items jag. Din largo eh. Klaro naman kayo mo iwayan. Kaya to. Uy, Joke lang. loko. 13. Joke Nice lang one. yan. Congrats, pre. Parfait. Boom. Wala yan sa Discord si Parfait. Pero congrats pa din. Isa, si Parfait na dog. 31. Laki ng 75 bigyan ko na lang kay 75. Joke lang. Yan sa mga perfect ko, hello, the reader na.